प्रथम समस्त को धन्यवाद जनाऊँ। बर्तमान आज अंतिम दिवस भागवत आज शेष दिवस तृतीय दिवस अनेक कार्यक्रम रही मुख्य काम बाबा श्रीमुखर श्रवण करवा। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानं वन्दे विष्णु भवभयहरं जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री महादेवं महात्मानं महायोगी महेश्वरं महापापं हरिदेवं मकराय नमो नमः। प्रथमे आजिर एई तृतीय संध्या भागवतरे गोपाल रहस्यर कथा विषय वस्तु এই উপলক্ষে ঠিক তিনোটি দিনর তিনোটি সন্ধ্যা জনমুখরিত হইছি। ভক্তমানଙ୍କର ভিড় লাগিছি। সকালু রাতি পর্যন্ত जहा आमे इच्छा करी करिबा से हम अभिमान आमे एमती करदेलु एमती हो गला ये गोटे प्रकार अहंकार कही चले। किंतु जहा तांको इच्छा रे हुए तांको पाई हुए एवं तांको शांति पई हुए ताहा निश्चित भाव रे आम पई आम राज्य पई आम देश पई विश्व पई निश्चित भाव रे यह मंगलकार। ये होची आमर धर्म मास कार्तिक। कार्तिक मासर प्रतिटी दिन प्रतिटी सप्ताह रे निश्चय किछि ना किछि उपासनार दिन थिबो। गिरि गोवर्धन पूजा धवलेश्वर ओषा अकामा बई बालुंकेश्वर पूजा तुलसी पूजा आकाश दीप ये मंगला आरती दर्शन हविषान भक्षण ये सबू हूँ कार्तिक मासर गोटे धारा। अन्य कौनसी मासरे एते पूजा पर्वपर्वाणी न थाए। धरतु माघ मासर श्री पंचमी माघ सप्तमी माघ एकादशी माघ पूर्णिमा
এইଭଳି 3-4ଟି କଥାକୁ ନେଇ ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଡଙ୍ଗା ଭସା ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣମାନେ ନଦୀରେ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆକା ମା ବହି ଗୁଆ ପାନ ଥୋଇ, ଗୁଆ ପାନ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ये कथाटी गोटे मामूली कथा नुहे। आकामा बई आ कहले आश्विन मासर दुर्गा पूजा, का कहले कार्तिक मासर जेते प्रकार पूजा अछि, माँ कहले मार्गशीर मासर लक्ष्मी पूजा ठारू सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी, अग्नि पूर्णमी इत्यादि। बई कहले बैशाख मासर चंदन जात्रा। यही मास गुड़ाक जो जो धर्म बा व्रत आम माने करू, ताहा कार्तिक मासरे ता संपन्न हुए। गोटे बहु वर्ष पूर्वे मास जमती आमर पणा होउची बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव जमती पढ़ा होउची, सेमती माने बहु वर्ष पूर्व पुराना कथा होउची। प्रथम मासटी गणा जाए मार्गशीर मास। मार्गशीर से अतीत। आपन देखिए गीतार लिखिंट मासनांग मार्गशीर्ष। मु होउची निजे मार्गशीर मास। तेणु मार्गशीर मास को एक कले एकम मास हेले शेष मास भी हम कार्तिक मास। तेणु वर्षक जाक आमे जेते प्रकार पाप अपराध आमे करिचु सबुर विमुक्त पाई आमे कार्तिक व्रत पालन करूँ। आमे कार्तिक मासरे गोटे पितृपिता मान उद्देश्य कहू, हे हे दामोदर एपारी सेपार पारी कर, दूररू आसिली धाई पाखरू आसिली धाई यही दामोदर पाई। पितृपितांकर मुक्ति पाई दामोदर गंगा को आज भी आदिवासी माने पालन करुछंती। आमे किंतु पालन करूनु, किंतु से माने पालन करी चली। ये होउची कार्तिक मासर अनेक महिमा भीतर ये गोटे महिमा। तेणु यही सब कथा आम अनेक कथा। तेरे कार्तिक मासरे तुलसींकर पूजा। आमर बलदेव अछंती तुलसी क्षेत्र रे, केन्द्रापड़ा तुलसी क्षेत्र। किंतु पुरी सी होउचंती तुलसी क्षेत्र। तुलसी पूजा अच्छी, आदर अच्छी। सेठी रही कल्पवट। आपण देखिए जमुना कूल गोटे गोटे बटवृक्ष अच्छी बंशी बट। नैमिष्यारण्य भारत वर्षर सबुठारु पुरुणा बरगछटी अच्छी, जार नाम होउची अक्षय बट। सेटिपाई वैष्णव माने जेतबेले पंगत करंती
କି ଜୟଧ୍ୱନି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଳ୍ପବଟ କି ଜୟ, ବାଞ୍ଛା ବଟ କି ଜୟ, ବଂଶୀ ବଟ କି ଜୟ, ଅକ୍ଷୟ ବଟ କି ଜୟ। ଲୋକମାନେ ବିଗିଡ଼ନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ଭାତ ଭାତ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ଏତେ ଜୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୟଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଲୋଟାରେ ପାଣି ଆଣିଲେ, ଢାଳରେ ପାଣି ଆଣିଲେ, ଆଉ ଅଙ୍କୁଶ ମୁଦ୍ରାଟିଏ କଲେ, ସେ ଅଙ୍କୁଶ ମୁଦ୍ରା କରିକିରି ମତ୍ସ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଟିଏ କଲେ। ଏଇ ଅଙ୍କୁଶ ମୁଦ୍ରା ମତ୍ସ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗେଶ ଯମୁନେଶ୍ୱୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧନ୍ ଭବ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗୟା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭାସ ପୁଷ୍କରାଣି চ ଏତାନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥାନି ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧନ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 10 ମାଣ କୂଳେ ପାଣି ଢାଳକୁ ଧରି ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ଜଳ ଶୋଧନ କରୁଛୁ। ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ତୀର୍ଥଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ତମେମାନେ ଆସିକିରି ଏଇ ପାଣି ଢାଳ ଭିତରେ ପଶ। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ନର୍ମଦା, ସିନ୍ଧୁ, କାବେରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉଠି ତୀର୍ଥରାଜ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତୀର୍ଥରାଜ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗୋଟେ ମଉଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଏ। କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି କୁହାଯାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯାଅ। ଇଏ ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତତ୍ଵ ରହିଛି। ଅଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅନ୍ଧାର, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆଲୋକ। ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବଲ୍ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଏ ଅନ୍ଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ କିଏ ଶୋଧନ କରିବେ? ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଆଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଢୁ, ଅଜ୍ଞାନଂ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକାୟ ଚକ୍ଷୁର୍ମିଳିତଂ येन ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଟି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା, ବାଟ ଓଷା, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଓଷା, ମୁଁ ବି ଭୁଲିଗଲେଣି ଅନେକ ଓଷାର ନାଁ, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେ ଏଠି 10 ମାଣ କୂଳ ବିଚାରମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେତୋଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆମେ ବସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବସି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଯେଉଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ये समस्त कथा विश्व शांति पाई उद्दिष्ट। ये समग्र भारत वर्ष, ये यज्ञ भारत वर्षर, ये यज्ञ विश्व शांति साइन बोर्ड रे लिखिदेल हम नहीं, विश्व शांति यज्ञ।
ଦେଖା ହେଇଥିବ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ ଦଳ ବଦଳ, ମାଡ଼ଗୋଳ ଆଉ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ଏଇଆ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି এইଭଳି ସତସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ସହିତ। ତୁଳସୀ ଦାସ ଗାଇଲେ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ସୁରଭର ସୋଇ। ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ସୁରଭର ସୋଇ। ଆପଣ ପାଠ ପଢି ବହୁତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାସଲ କରିବେ। ଭାଗବତର ଧ୍ରୁବ କୋଉ ଜାଗା ପଢିଥିଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କିଛି ଦିନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପଢିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଗଲା ପୁରାଣ କଥା। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ସେ ହଳ ବୁଲେଇବା ଲୋକ, ଆଜି ତା ନାଁ ଅଚ୍ଛବ ଦାସିଆ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତ ଦାସିଆ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିର ମା ମାନେ, ଝିଅ ମାନେ, ପୁଅ ମାନେ, ଯୁବକ ମାନେ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଲଘୁଜନ ମାନେ, ଏଇଠି ଯୋଉ ବସିକିରି ଆମେ ସତସଙ୍ଗଟିଏ କରୁଛେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଏଇ ସତସଙ୍ଗ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଏ ବାଣୀଟା, ଏ ନାଦ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ସମୁଦ୍ରରେ, ଅନନ୍ତଙ୍କ ପଦାବ୍ଜରେ। ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଛି, ପଦେ ପଢୁଛି। ଶବ୍ଦ ଭେଦ उठे क्षीराब्धि शब्द भेदी गज डाकिला सेतबेला कोन मोबाइल फोन थिला लक्षे योजन गज डाक देला आता मोबाइल फोन नथिला सी गंगा गंडुकी नदी रे पानी पीवा को जाइथिला गंडुकी नदी के पानी पीला बेले कुम्भीर ताको धइला से डाकिला ताको पुनी सुनिले केमि हम ताको काई सुनिबे हमें एमती कोन ए ताठु आउरी बापी घोर बनस्ते गुरु ताको साधाको मुर्गुड़ीटी ता पेट भीतर रही छुआटी दी पाखरे रही आउ दुईटी छुआ ये केते जन हेले
ମୁର୍ଗୁଣୀ 1 2 ପାଖରେ 2 ପିଲା 3 ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସିଏ ହେଲେ 4 ଇଏ ବନସ୍ତରେ ଚଳୁଥିଲା ବ୍ୟାଧ ସିଏ କଣ କଲା ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଜାଲ ଟାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟରେ ନିଆଁ ଜାଳିଲା ଆଉ ଆର ପାଖରେ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଜଗେଇଲା ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ସର ଧରି ନିଜେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଯେତେ ବହିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଭାବିବା ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ମୁର୍ଗୁଣୀ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛି ଭକ୍ତି ରୂପକ ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ଆମେ ମୁର୍ଗୁଣୀ। ଆପଣ କାଳେ ଭାବିବେ ଆମେ ତ ସବୁ ପୁରୁଷ ବଇଛୁ କଣ ସମସ୍ତେ ମୁର୍ଗୁଣୀ ମାଇ ମୁର୍ଗୁଣୀ ହେଇଗଲୁ। ଏ ଜଗତ ଯାକ ତାଙ୍କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ମୁଁ ବେଶୀ ତାକୁ ଲମ୍ବେଇକିରି କହୁନି ଏତିକି କହୁଛି ये जगत जाक तांकरी रमणी आमे माने समस्त तांकर नारी पुरुष एकमात्र से ब्रह्म से परमात्मा एकमात्र पुरुष। वर्तमान आमे होचु मुर्गुणी आम भीतर अच्छी भक्ति रूपक छुआटी दी पाखे अच्छा किए गोटाए पाखे अच्छी कर्म आउ गोटाए पक्षर अच्छी ज्ञान। आपण ये बही आपण मन भीतर रही भक्ति किंतु राति जाक कौन बसवे काली कौन दिन जाक बसवे पुणी राति पाइब आपण कर्म करने तत्पर है पुणी कर्म को ठीक भाव करने ज्ञानर आश्रय ने तेणु कर्म ज्ञान भक्ति ये तीनोटीर समाहार होची आमर प्रत्येक जीवन मु मध्य आपण माने आता सज्जन आमे एमिति गोटाए भल जीवनटा पाइचु किंतु गोटे शिकारी आमको केमिति शिकार करुची देख आमर पिला दिन आमे पढ़ुथिलु अरणा मईसी रही अनाई मईसीर पाख आमे जो मईसी बोली कहूचु ताकू देखिला आमे भाबुछु आमे राति रे मईसी स्वप्न देखिलो मरिबो आ मतलब हमर के मरिबो आ कोन मईसी ता एते अमंगलिया तमे ताकू अमंगलिया भाबिले ता प्रभु तुमको निश्चय नबो ता प्रभु किए जम जम जमर बाहन होउची मईसी आ मईसी के कौन गुणा करूछ तेणु जा हो बहु वर्ष पूर्वे यही ग्रामर गोपाल साई गोटे वार्ता आसीथिला जे आमे मईसी गोठरे बाबा बलियार गोटे कार्यक्रम करिया बहु वर्ष पर आज मईसी गोठरे विचारमणि क्षेत्र रे आज सतसंग चली उड़ुछि काल संसा
ମନେ ନା ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଆମ ଜୀବନ ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲୁଛି। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ଜୀବନର ଆଡୁଆଳରେ ବା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ବୁଲୁଛି। ସେ ଶିକାରୀ କିଏ? ଉଡୁଛି କାଳ ମନେ ସାବଧାନ, ବହୁ ଫୁଟାଣି ଗପ ମାରୁଛ, ମିଛ କହୁଛ, ତମେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ହଉଛ, ଠକୁଆ ହଉଛ, ବେଧୁଆ ହଉଛ, ଭାଣ୍ଡୁଆ ହଉଛ, କିନ୍ତୁ ମନେ ନାହିଁ କି ହାଟରେ ପାଞ୍ଚ ପାଇକ ହେଉଛନ୍ତି ଉଡୁଛି କାଳ ଆଚ୍ଛା, ମୁର୍ଗୁଣୀ ଚରୁଥିଲା, ଶିକାରୀ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଜାଲ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲା। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ମୁର୍ଗୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଲ କିଏ? ମାୟା ଜାଲ। ଏଠି ବସିବାକୁ ମନ ଅଛି ଯେ ଆରେ ନାତିଟା କଣ କରୁଛି ସାଡେ ଯାଇ ମନ। ମାୟାର ଜାଲ, ଖଳପୁର ମାୟା ବାଲି ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ମାୟାର ଜାଲ, ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେ ମାୟା କରେଇ ଦଉନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଜଳୁଛି ଅଗ୍ନି। ସେ ଅଗ୍ନି କିଏ? କାମାଗ୍ନି, କ୍ରୋଧାଗ୍ନି। କାମ, କାମନା ଆଉ କ୍ରୋଧ, ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଦଳ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ଜୀବନ ମୁର୍ଗୁଣୀକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇ ତିନୋଟି ଅଗ୍ନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଛି କିଏ? କୁକୁର। କୁକୁର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ହେଲେ ତାର ଦୋଷଟା ହଉଛି ଲୋଭ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକିରି ଯାଇଥିବ, ପୁଣି ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏକ ପକ୍ଷରେ ଲୋଭ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ରୋଧ, ଅପର ପକ୍ଷରେ ମାୟା। ଇଏ ତିନୋଟି ପରେ ଚତୁର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଶିକାରୀ ନିଜେ। ସେ କିଏ? ଆୟୁଷ। ସଜ୍ଜନ ପରଦିନ ଭାବୁଥିଲେ
बलिया आसीबो काली भाविले बलिया आसिला ना काल ना ता पूर्व दिन अच्छा एमती तीन गलानी आपण भावुन केमी चलीगला 3 दिन रे आत्मन निद्रा परिहरी निद्रा निद्रा फेरी चिन रहलो आज भावुचु काली की करू आज भावुचु काली करू काली के बंचबू कि नहीं आमे कहि परिबु विश्वगुरु बाया लिखिले जीवन टी स्वप्न स्वरूप जीवनटा स्वप्न आजिर जीवन काली की नहीं कालीर जीवन आज केते बेले आमे हजि जीवु अरे बाबू इटा भी आपण माने मने रखंतु आमे जानी सुनी कि जीवन आयुष को कमौ मनोबोध 34 कवि लिखिथिले उणा हेउछि दिनु दिन आयुष आउ हेणी अछि के उद्धार हेबु जेबे हम उपाय तेणु उणा हेउछि दिनु दिन आयुष एटा मने रखिया को पड़िबो तेणु आमको सतर्क रहिया को पड़िबो आमे निशा खाइबू आयुष कमेबू निश्चय कमेबू 5 वर्ष 3 वर्ष निश्चय कमिबो आकंठ मद्यपान करिबू आयुष निश्चय कमिबो एमिति रोग हबो आमे छटपट मरिबा पई प्रार्थना कले भी मरी पारिबू ये निशा मादकतार एते गुण आमे सिगारेट टाणीबू लंग्स ऊपर तार प्रभाव पड़िबो मुझे प्रवचन भली कहूनी मु निजे अनुभव करी कथा कहूँ मुझे जानी गोटे गोटे लोक कड़ा पान खाइबे निश्चित भाव मुख
ଗହରରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଭଲ ହବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ନିଶା ଛାଡ଼, ଦେଶ ଗଢ଼। ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଜୀବନ, ସମାଜ, ଗାଁ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୁଏ। ଆଜି ଭଗବତୀ ତାର୍ତ୍ତଲ୍ୟରେ ଥିବା ଭଗବତୀ ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେ ପୂଜାଟି ଆଜି ଆମ ବାବାଜୀ ନନା, ଚିତ୍ତ ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଛି। ଆଜି ଭାରି ବଢିଆ ଦିନ, ଭଗବତୀ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବିଚାରମଣି। ବିଚାରମଣି ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ବିଚାରମଣିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଇଲ, ବିଚାର କାହିଁକି ଭୁଲ ହଉଛି? ବିଚାର କାହିଁକି ଭୁଲ ହଉଛି? ଭୋକ କଲେ ଚାହା କାହିଁ ପିଉଛ? ପାଣି ପିଉନା? ନହେଲେ ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା କଣ ପାଇଁ? ନା ଚୁଡ଼ା ଗନ୍ଧଉଛି, ମୁଢି ଗନ୍ଧେଇଲାଣି। ଆଉ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ? କୋଉ ଜାଗା ପଢିଛୁ ବାପା? ଇଂରାଜୀରେ ତ କହିଦେଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ। ତାକୁ ବନାନ କଲୁ ନା ମତେ କହନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଉ କେବଳ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛୁ। ଗୁପଚୁପଟା କଣ ଖାଉଛ? ବାୟା କହିଲେ ଯତ ଗୁପ୍ତ ତତ ସତ୍ୟ। ଚାଟ ଖାଉଛୁ। ଜୀବନ ଚଳନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଚାଟଟା ମତେ ଦେଖେଇଲ। ସକାଳୁ ରାତି ପାଇବା ଠାରୁ ରାତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ଯଶୋବତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେଲା। ଦେଖିଲା ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ମିଛରେ ଶୋଇବାର ବାହାନା କରୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଯଶୋମତୀ କହିଲେ, ପୁଅ ତ ମୋର ଶୋଇଲାଣି, ମୁଁ ଏତିକି ବେଳେ ଯାଉଛି ଦହି ମନ୍ଥନ କରିବି। ଆଉ ଦଧି ମନ୍ଥନ ନିନାଦେ ସ୍ତେକ୍ତ ନିଦ୍ରା ପ୍ରଭାତେ, ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉ ଦହି ମନ୍ଥନ କରିବି। ଆଉ ଦହି ମନ୍ଥନ କଥାଟେ କହିଲେ, ଦହି କିଏ, ବେହେରୀ କିଏ, ଅମୁକ କିଏ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ଯଦି କହିବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦେଖିଛ, ସେଇଟାକୁ କହିବ ହଁ ସେଟା ଅମୁକ ବଜାରରେ ମିଳେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନଟା କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି, ସମାଜଟା କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି। ସମାଜ ଆଗେଇଛି, ତାକୁ ସାଧୁବାଦ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣାକୁ ଭୁଲ ନା। ଓଲ୍ଡ ଇଜ ଗୋଲ୍ଡ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଠାକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଶୋଇଲେ, ମିଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦଧି ମନ୍ଥନ କଲେ, ଏମିତି ଦଧି ମନ୍ଥନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଉଠିକିରି ବସିଲେ। ତାକୁ କବି ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉଠିଲୁ ଏଡେ ବେଗି କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ଧନ, ଦଧି ମନ୍ଥାଇ ଦେବୁ ଆଚ୍ଛା, ये दुखी धन शब्दटा किए कहे? गोटे सांग आउ गोटे सांग को
ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହେ? ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, କ'ଣ ଭଲ ଅଛୁ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା ନୁହଁ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଏମିତି ପୁରା କହେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ଶବ୍ଦ କିଏ କହେ? ଉଠିଲୁ ଏଡେ ବେଗି କାହିଁକିରେ ଦୁଃଖୀ ଧନ, ତାକୁ କହେ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, କିଏ ନ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ବଜାରରେ ମିଳେ? ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବଜାର, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଗର୍ଦ୍ଦପୁର, ଶୀତଳପାଟଣା, ବିଳାସପୁର, କେଶଡ଼ା ଛକ, ବର୍ଜିତା, ଆଉ ଆମର ନାଗପୁରା, ସେତୋଲ, ଆଉ ସବୁ କୋଉ କ'ଣ ହେଲାଣି ସବୁ। ଏଠି ମାନେ 10 ମାଣ କୋଳେ ବି ବଜାର ହେଲାଣି। କୋଉ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି? ଦୁଃଖୀ ଧନ ଇଏ କୋଉ ବଜାରରେ ମିଳିବନି। এটা କୋଉଠି ମିଳିବ? କେବଳ ମାର ମୁହଁରୁ ମିଳିବ। ମା ମୁଖର ଭାଷା ହଉଛି ଦୁଃଖୀ ଧନ। ସେ କେମିତି ବୁଝେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି? ମା କେମିତି ବୁଝେଇକିରି କହୁଛି? ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମା ବୁଝେଇକିରି କହୁଛି। ଦେହ ପାଶୋରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ନିଦ୍ରା ନଗଲୁ ସାଙ୍ଗେ। ଦେହ ପାଶୋରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ନିଦ୍ରା ନଗଲୁ ସାଙ୍ଗେ। ବିକଳ আরে টিকিয়ে শোই পড়ুনু বাপা, মধ্যে দহি মন্থন করি পড়া শোই পড় না। ମୁଁ ଶୋଇବି, ମୋ ନିଦ ହଉନି। ଟିକେ ଶୁଅ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଥରେ ଶୁଆଇ ଦେବି ଗୀତ ଗାଇକି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୁଣି ଶୁଆଇଲୁ, ପୁଣି ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖି ଦଶମଟି ଦହି ମନ୍ଥନ କଲାକୁ ପୁଣି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବିରକ୍ତି ହେଇନାହାନ୍ତି। ମା କେବେ ବିରକ୍ତି ହୁଏନି। ବାପା ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେ ବିରକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଅନୁରକ୍ତି। ଶେଷରେ କହିଲେ, ଡାକ ଯା ବଳ ରାମ ଭାଇ। ତାକୁ ବୁଝେଇକିରି ଆଗ କହିଲେ, ତାହେଲେ ବାପା ଖେଳିବୁ ରାମ ତୁଲେ ପଛେ ରାତି ପାଇଲେ। ଶୁଆଇ ଦେବି ଗୀତ ଗାଇକି, ତଥାପି ସେ ଶୋଇଲେ। ମା କଣ କଲେ? କହିଲେ ହଉ ଯା, ଆଉ ତୁ ଶୋଇବୁନି, ଯା ଭାଇକି ଡାକେ, ଖେଳିବା, ଖେଳିବୁ। ଆଉ ତେଣୁ ମାର ସୁଆଦିଆ କଥା ଯଦି ଥାଏ, ସିଏ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ଦୁଃଖୀ ଜନ। ମୋ ବାପାଟା ପରା, ଇଏ ହଉଛି ମାର ଭାଷା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶୋଇଛନ୍ତି ସରଶଯ୍ୟାରେ।
ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ଅନେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଶାନ୍ତନୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ? ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୋର ବାପା। ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ବାବା ପିତାଶ୍ରୀ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମୁଁ ଆସିଲି ଗୋଟେ ବାପାର ଭାଷା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୋ ଦେହ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଇଛି, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲା, ବୟସ ତୋର ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ବୁଢା ହେଇଗଲ। ଇଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟି ଖଟି, ଇଏ କୌରବ ମାନଙ୍କ ପରି ଖଟି ଖଟି ତୁ ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଆଇକି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ, ଆମେ ଆମର ପଳେଇବା ପିତୃ ଲୋକ, ସେଠି ବି ତୋ ପାଇଁ କାମ ଅଛି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରେଇ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ ଶପଥ କରିଥିଲି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଧର୍ମ ରାଜୁତି ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାଜାର ସପକ୍ଷରେ ରହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ମତେ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ? ଶାନ୍ତନୁ ଫେରିଗଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଗଲେ, ପୁତ୍ର ତୋ ଭଳି ପୁଅ ଏମିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହଉଥା। ଯୋଉଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିଗଲା ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁ ମରିଛୁ, ମୁଁ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ବୀର ପୁତ୍ର ଇଏ ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଥାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ବି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାଲୁଟ ଦେଲେ, ହେ ବୀରପୁତ୍ର ତୁ ଅମର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ପିତା ମାତା ଗ୍ରାମ ଦେଶ ଗୁରୁ ଗୌରବ ଆଜି ସବୁ ବିପନ୍ନ, ସବୁ ବିପନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ବିପନ୍ନ ସମୟ ଆସେ, ଧରଣୀ ମା କାନ୍ଦେ। ସିଏ କାନ୍ଦିବ ଗୋଟେ ଗୋମାତାର ରୂପ ଧରି। ସେ ଗୋମାତାର ରୂପ ହେଇକିରି ଉପରକୁ ଅନେଇ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡେଇବ। ସିଏ ଲୁହ ଧାର, ସିଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଡାକ, ସେ କରୁଣ ଡାକ। ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ଚଲେଇକିରି ଆପଣ କଟକ ଯାକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସେବକ ଯାଇଥିଲା ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର। ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯାଏନି କି କୋଉ, ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ମୋର ଚୁପଚାପ ବସେ। ପିଲାମାନେ ମୋର ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ମୁଁ ଗାଡି ଭିତରେ ବସୁଛି। ଗାଡି ଆଇଲି ପୁଣି ଫେରିବୁ, ଏଟା କୋଉ ଜାଗାଟା ମନେ ପଡୁନି। ଫେରିଲୁ, ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଷଣ୍ଢ, କିଛି ବଳଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆଖି ପଡିଗଲା, ଏ ଷଣ୍ଢଟା କଣ କାନ୍ଦୁଛି? ମୁଁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବୁ ଟିକେ ଗାଡି ରଖିଲୁ। ଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ସିଏ ଷଣ୍ଢ କାନ୍ଦୁଛି କି କଣ କହୁଛି ଦେଖିଲୁ। କହିଲା ହଁ ବାବା ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ତାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇନି, ତାକୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ସେଇଠି ବିରାଟ ବଜାର, ତାକୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବଳିଆ କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆମର ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଭୋଗ ପଛରେ କରିବା, ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, ଶିବ ତାଙ୍କର ଖାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଠୁ ଆଣିବେ। ଇଏ କଦଳୀ ଯାକ ସବୁ ସେ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦିଅ, ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ବଳଦ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ବଳିଆ ଅନେଇଛି, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେନି। ମୋ ପାଖରେ ଆର ବହୁତ କିଛି କଥା ଆମେ ଏବେ ତ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ତାକୁ ଉଠେଇକି ବି ରଖିଛୁ। କିଏ ଖାଉଛି? ଏଠି 3 ଦିନ ହେଲା ପବିତ୍ର ନନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଶମାଣ କୁଳୁ, ଜୟପୁର, ନାଗପୁରା, ନାଲପୁର, ଅଡ଼ାପଟି, ପାଟକୁରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାମରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାନ ତ୍ୟାଗ ବଢି ଚାଲିଛି। ଯୁବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଏଇଠି ପଡି ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଚାରମଣି ଖାଇଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ବିଚାରମଣି କି ଏଠି ପାଣି ଦେଖିଦେଲୁ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଖାଏ କିଏ? ଠାକୁର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କେତେବେଳେ? ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜା ଭୁଞ୍ଜ ସେଇ ଭାଗବତର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ତେଣୁ ବାବୁ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଇଁଷି ଗୁଡିକ ଯତ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ରଖିଥିବେ। ହେ ସଜ୍ଜନ, ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା କରିବେ ନାହିଁ, ଅପରାଧ। ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପାଳନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସଜ୍ଜନ, କଥା ତ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଦରେ ବସୁମାତାର ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚେ, ସେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଫେରିଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଜନ୍ମ ହେବି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେଇଆ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେଇଆ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇଆ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ ବଳରାମ। ଯାହାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ହଳ, ଜଣେ ହଳୁଆ ଆସେ। ଆଜିକାଲି କୋଉ ପିଲାକୁ କହିବ ତୁ ହଳ ବୁଲଉଛୁ, ଏ ହଳୁଆ ଯାଉଛି, ମାଡ଼ ଗୋଳ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ଠାକୁର ହଳ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଷଳ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ତରଫରୁ କୃଷ୍ଣ ସେ ଯୁଗକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ।
ଏବଂ ପ୍ରଜାପାଳ। ସେଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ବଳରାମ ହେବେ ରାଜା। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଳଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରାଜା। ବଳଦେବ ହେବେ ରାଜା କାହ୍ନୁ ପରି ସବୁ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଗେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟଭିଚାର ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲାଞ୍ଚ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଲ ମନର ମଣିଷଟିଏ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଦହି ଦୁଧ ଯିଏ ଖାଏ, ଲଉଣୀ ମାଖନ ଯିଏ ଖାଏ, ସେ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତୁମ ଚରଣ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରିୟ ନଦୀ ହଉଛି ପାଇକା ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନଦୀ ଥିଲା ଯମୁନା। ସୁନ୍ଦର ନା ଯମୁନା। ଧୀରେ ସମୀ যমুনা অসধি বনে যমুনা তীরে বুলু বুলু তাଙ୍କର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଗଲା, ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀକି ଆସିଥିଲି, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏହା ପରେ ମୋର ନୀଳା କଣ? ମୁଁ ମଥୁରାକୁ ଯିବି, ମଥୁରାରୁ ପୁଣି ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯିବି, ଦ୍ୱାରିକା ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ତାଙ୍କ ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମନେ ପଇଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋପପୁରରେ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଏ ଆଉ ମୁଁ କିଏ? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଋଷି। ଏ ଋଷି ମାନେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହଉଛି ରାମ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି ମନେ ପକେଇ? କହିଥିଲି, ତୁମ ମନ, ତୁମର ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋ ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ତମ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କର। ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଏଠି 3 ଦିନ ହେଲା ବଇଛୁ, ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ବଇଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ବଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣା ଶୁଣି ଇଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରି ଏ
एबे होइले गोपनाथ मु तांको पुराइबी आस से मोर भक्त विश्वास ताले तांको कामटा को आग साथ दबा तांको टे माने आनंद दबा आनंद दबा अच्छा कौन से आनंद देवे जहाँ आमर शास्त्रकार माने कहते आम तो शुणीचु पुणी शुणिक कौन बुझीलु एबे आउ गोटे प्रकार बुझ कौन कौन आनंद देवे बाजीब बंशी कहीं बंशीर निनादटा भल है नहीं तो बाजीब मुरली बाजीब बंशी बंशी विभूषित करा नवनीरद्या पीतांबरा अरुण बिंबा थोड़ा पुण्येन्दु सुंदर मुखा धरविंद नेत्रा कृष्ण परम शोभा पाए शोभा पाए शोभा पाए शोभा पाए शोभा पाए शोभा अच्छा ये जो बंशीटा बजाउथिले जार अन्य नाम हूँ मुरली अच्छा ये मुरली बजाउथिले कौ दुकान रू किଣିथिले वाला सी मुरलीर ना होची सी बंशीर ना होची मोहन बंशी मोहन कहा प्रति माया मोह नथिबा बाध्यती होची बंशी ताकू किए बंशी कहूची किए बंशी कहूची ताकू किए मुरली कहूची भिन्न भिन्न भाव बुझाऊँ अच्छा अच्छा टिके भाविक देखिल आमर ये अंचल शिक्षाविद समस्ते पाठुआ समस्ते शिक्षित समस्ते भद्र टिके भाविले बटी कौन आपण बट तो बलिया घर कौटी अल कौटी बही अड़ापति कौन या 10 मान बोले या आमर ब ये नुह ये मो मन को जाऊ ब कहले वसुधा ब कहले वायु निश्वास ब कहले समुद्र वरुण ब कहले व्याम आकाश ब कहले अग्नि बन्नी ब कहले बड़देव बड़राम ब कहले ब्रह्म जाकु कहा जाई ब्रह्मार प्रणम श्लोक गुड़क पढ़िया
अच्छा बर्तमान आम गोटे हास्यरसर जीवन हबड़ा सुकुड़ा पड़ा कौन अच्छा हो ये बर्तमान बर एते कथा हो गला सर्वम खलुदम ब्रह्म सबुआरे जे व्यापक से होउछन्ति ब्रह्म ये गला ब ते ई कौन ई कले दुई जन जने शून्य आउ जने गुरु बंशी बरे अनुसार लगी शून्य बंशी ईश्वर तांको घर कोठी ईश्वर हृदय को ध्यान करिब ईश्वर को घर होउची हृदय काई ध्यान करबनी काई सकाल उठू उठू गुड़ा को घसुच बीड़ी टाणुच आउ सब ये कौन सब करुच आउ हृदय को गोटाए मिनिट ध्यान कर एते कष्ट आउ जड़े ईश्वर किए गुरु को नमानी कहले मोते पूजिब गुरुवे मोते पूजिब हमर प्रज्ञा भाई कौन बोलुथिले प्रथमे कौन बोलिले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ब्रह्मा को देखी तो कि कब हाँ आम राजस्थान जाइलु पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा को देखी कौन ब्रह्मा कौन तुम सागर कथबार्ता हेले नाई मोर मूर्ति आउ कथबार्ता अरे ब्रह्मा होउचंती माँ जे जन्म दे जे पालन करुचंती बापा सी होउचंती विष्णु महेश्वर के पुरोहित शिक्षक शिक्षयित्री गुरु गुरुजन माने एमाने समस्त होउचंती महेश्वर गुरु साक्षात परं ब्रह्म से किए सद्गुरु ठाकुर निगमानंद गाइले जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु आउ किसी गाई खाली जय गुरु गाई माता गुरु पिता जय कर्ण गुरु जय सद्गुरु
रामचंद्र गाइले जय गुरु ये शब्द उपरे गुरुत्व देले वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी गाइले जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु जय जय गुरु गोटे एमिटी शब्द तार अर्थ यही कोटू के जानी तेणु आम पाखे से समय ना बहिया लेखुचे से लेखा भितर बही जिते बाहर आणिक पढ़े आउ ये भाषण माध्यम गुड़ाक प्रकाश करने संभव नहीं आप मैंने क्लांति अनुभव करेंगे। अच्छा सज्जन सी कहले कौन शिव शिव किए भव शिवं भव भव किए पृथ्वी शिवं शुभ शुभ किए मंगल ये मंगल दाता से होउचंदी शिव सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम हे सत्य शिव 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 सुंदरम शिवंकर गोटे ना हूँ ईश्वर गुरुंकर गोटे ना हूँ ईश्वर भगवान कृष्णंकर नाम हूँ जोगेश्वर यही भारत वर्ष जड़े गुरु जन्म होते जोगानंद गीतार शेष श्लोक लिखा जत्र जोगेश्वर आउ कहीं बोलू तो मोर अच्छा तब जो पाली धरत सागे सागे भल पाली धरानी बोली कहे कि मो पार्टी बाहर बाहर बोलले कहे ना किंतु मु काली कीर्तन कला बेलू कहला बेलू ये जो बाबू से अनेक साड़ू ये बलिया तो यही बही तू तो मो आड़ कौन मु जा कभी तू बजेबू आ तू साड़ू कौन अच्छा वर्तमान कौन है कथा ये बंशी बाजिला अच्छा ये बंशी बाजिला ये बंशीर निनाद टिके कहबी कथा को सारी प्रथम रंध्रे प्रथम रंध्रे बेणु कदम्ब फुटई आपण माने कदम्ब गछ देखिथिबे से कदम्ब फूल गुड़ाक केमिति ठीक गोलाकार सूर्यंकर रश्मि बड़ी तेणु से गछटी को भगवान कृष्ण स्वीकार कले प्रथम रंध्र प्रथम से गोलाकार दी कौन ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम सुखदम अखंड मंडलाकार
ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚର ସେଇ ହଉଛି କଦମ୍ବ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲା, ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷ ହଉଛି କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ଗଛଟା ବସାଇଲେ ହବନି। ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ରାଧେ କଦମ୍ବ ଫୁଟଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ଧ୍ରରେ ରାଧେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାପରେ ବହିଲା ମୃଦୁ ମୃଦୁ ପବନ, ତୋଫାନ ନୁହେଁ, ମୃଦୁ ମୃଦୁ ପବନ ବହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନାକରେ ଯୋଉ ପବନ ଯାଉଛି, ଇଏ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ପବନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତୋଫାନ ହବ, ଘେରିବ କଫବାତ ନିରୋଧ କରି ଯିବୁ ଅଜଣା ରାଇବ, ମାନେ ମଲା, ମରିବା ସମୟ ହେଇଗଲା, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ରାଧେ କଦମ୍ବ ଫୁଟଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ଧ୍ରରେ ମୃଦୁ ମଳୟ ବହଇ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ? ତୃତୀୟ ରନ୍ଧ୍ରରେ ତରୁ ପଲ୍ଲବିତ ହେଲେ, ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ତାର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ସବୁ ବାହାରିଲା। ପତ୍ର ବାହାରିଲେ ସିନା ଫୁଲ ବାହାରିବ, ଫୁଲ ବାହାରିଲେ ସିନା ଫଳ ଧରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ହେଲା କଦମ୍ବ ଫୁଟଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ଧ୍ରରେ ମୃଦୁ ମଳୟ ବହଇ, ତୃତୀୟ ରନ୍ଧ୍ରରେ ହେଲା ତରୁ ପଲ୍ଲବିତ, ଚତୁର୍ଥ ରନ୍ଧ୍ରରେ କାଳନ୍ଦୀ କହିଲେ ଯମୁନା ସ୍ଥଗିତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ କଳା, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ କାଳିମା ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଗଲୁ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଳନ୍ଦୀ ସ୍ଥଗିତ, ଭୁଲତା ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ବିରାଜ। ଏଇ ହଉଛି କାଳନ୍ଦୀ ସ୍ଥଗିତ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରେ, ଧ୍ୟାନ କରେ, ଆସନ କରେ, ପଦ୍ମାସନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଗ କରେ, ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ କାଳନ୍ଦୀ ସ୍ଥଗିତ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ? ପଞ୍ଚମ
आमे जेतबेले भल मनीष होइजिबु आम परिवार जेतबेले गर्वित हेबे हमको पाई आम गाँ मध्य गर्वित हब आम देश मध्य गर्वित हब बाजी राउत आज नहांती किंतु इंग्रेज गुली रे टली पड़ी आज भी बाजी राउत ना आज भी आमे मने पकौ तेणु सज्जन भल पुओटीए हुओ भल झीओटीए हुओ खाली चाकरी कले भल झीओटीए हो खाली पाठ पढ़िले कौन भल झीओटीए हो भल पुओटीए हो नाई मद्य मादक छाड़ी जीवन को सेवारे व्रती कराओ एते व्रत कौन करुच आम अमुक व्रत कलु एते व्रत कर किंतु प्रकृत व्रत होची परर मंगल समाज पाई किछि कर ये गछ लगेगा गछ लगेगा आ बंचेगा ये मत गोटे व्रत अच्छा ये पंचम रंध्र कथा गला नहीं रे राधा राधा षष्ठ रंध्रटी डाकुची राधे 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 ठाकुर अनुकूल चंद्र गाइले जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बड़ बाबाजी राधा रमन दे बाबाजी रामदास सखी माँ नामाचार्य बाबा भाया ये सब कौन गाइले भज निताई गौ राधे श्याम जप हरे कृष्ण आउ ये सब कथा कही सारा परे आउ कौन कहबा राधा राधा बंशीवा राधा बंशीवा अखरे बोलनी राधा 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 राधा
ରାଧା ମାନେ ଆରାଧନା, ଆରାଧୟତି ଇତି ରାଧା। ଏଠି 3 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ଆରାଧନା ରାଧା, ପୁଣି କାଲି ଠାରୁ ବି ଚାଲିବ ଆରାଧନା। ଗୋପାଳଙ୍କ ପୂଜା, ବିଚାରମଣିଙ୍କ ପୂଜା ସବୁ ଚାଲିବ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ମମତା ଭିତରେ ରହି ତାରି ଭିତରେ ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ କ୍ଷଣେ ସେ ଥରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଲା ସେଇ ହେଇଗଲା ରାଧା। ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧର ବେଣୁ ଗୋପୀ ମନ ହରେ, ରାଧା ରାଧା ଡାକେ ସିନା ଷଷ୍ଠ ରନ୍ଧ ସ୍ୱରେ। ତାପରେ କହିଲେ ସଖୀ ଗୋ ସଖୀ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧ ଯାକେ କହିଲି, ଇଏ ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧ ହେଲା ବେଳକୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ମତେ ଅଗୋଚର, ମୋ ମାୟା ଅଗୋଚର। ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ ଜାଣିବ, ରସଗୋଲା ଯଦି ହେଇଗଲ ଆଉ ରସଗୋଲାର ମହିମା କେମିତି ଜାଣିବ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବାୟା କହିଲେ আমি আইব যাইব চরণ সেবিব, আমি মুক্তি চাই না, আমি মুক্তি চাই না। সজ্জন ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ। କାହିଁକି? ବଳିଆର ଯିବା ଆସିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ, ମୋର ଜନ୍ମ, ମୋ ବୁନିଆଦି, ମୋ ବଂଶ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜଣା ଅଛି? ସବୁ ଜଣା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢିଛି, ଏଇ ମଇଁଷି ଗୋଟରୁ କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଏଇଠି କ୍ଷୀରି ଖାଇଛି, ଫୁଲର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଛି। ଆପଣମାନେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? 1970 ମସିହାରେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲି। ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିକି କଣ ବାହାରେ ରହିଲି? ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କଲି। କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ମୋ ପରିବାର ଏଇଠି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ, ଏଇଠି ମୋର ଶାରଦା ଠାକୁରାଣୀ, ଏଇଠି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମୁଁ ବାଣୀ ପାଇଥିଲି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ମାନେ ମହାନ। କାରଣ 3 ଦିନ ଧରି ଇଏ ସତସଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ, ମୁଁ କଣ ନାଚ କରୁଛି ନା ଅପେରା କରୁଛି? ଅପେରା କରିଥିଲି, ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ ଭୁଲ ସେଇଟା। ସେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିକି ଫେଲ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଏତେ ତା ନାଁ ଧରିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଇଏ ବଳିଆ କଥା ବିପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି କେହି ଆସୁନି। କଥା ଶୁଣିବେ, ଗଲାବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବେ। ଯଦି ପ୍ରସାଦ ନଦେବେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବ? ତା ବି ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପୁଜେ ଯାର ମନେ।
बलिया आसीथिला आउ केबे आसीबो कि नाइ मु कहि परबिनी। ये गाँव युवक मानकर माने उत्साह ये ग्राम ये अंचल समस्त तो शालग्राम कहा ना धरी कह तेणु ये क्षेत्रटी को आपण माने गढ़िबे एमती मझिरे मझिरे भल भल कार्य करुथिबे। बलिया न आसीबो आउ बलियार पिला माने के आसीबे। ये बंशी बाजू थाउ ये बंशी मुंकार रे परिणत ये बंशी की मुरली कर दबा। ठाकुर अभिराम कहले मनमोहन मूर्ति जय सत्यनारायण वनजनयन संध्या आरती रे किशोर। अच्छा एथि मुरली बाजिबो हमको मुरली कौन बाजिबो मुकार मु किए हुआ माई I am a soul. Who is the soul? I am a soul is the part of a supreme soul. मु आत्मा ये होती मु रसहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य सूर्य चंद्र को पाई मेघ वर्षे शिशिर वर्षे समुद्र ज्वार हुए नदी बन्या हुए वर्षा बढ़े ये होती रस ये आपण माने बहिचंती भक्ति रस को नहीं लीला लीला यही लीला को नहीं लीला कौन जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत जीवन लीला आम पितृ पिता मानकर लीला आम परवर्ती दायक मानकर लीला सुंदर हो मधुर हो आश्रम रहू ये अंचल रहू ये अंचल निवासी माने सुंदर हुंतु एवं मधुर व्यवहार रे समस्त को आपाहित करंतु पाप ताप बोझा लदी तार सिरे खलास हुए तेणु आमे समर्पित हवा एवं आनंद रे आनंद को नहीं आमे आम घर को फेरवा प्रसाद पाइबा हरि बोल हरि बोल
समस्त बसी जातु समस्त बसी जातु आउ के कार्यक्रम बसी बसी जातु वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं सद्गुरु नमामि सद्गुरु नमामि सद्गुरु नमामि प्रणति पुष्पांजलि परम पूज्य श्रीमद बाबा बलिया शिशुआनंद आश्रम हरिलो तीर्थ पूज्य वर श्री चरणेश्वर आखमारी हिमाचल पर्यंत चेतनोदीप्त गिरबाणवाणीर सरलता साबल्य बंटन पटु विश्व भातृत्व बोध पराकाष्ठार भगीरथ विश्व मानवर शांति स्थापन धैर्यति त्याग संस्कार तितिक्षा नंदन वन सामूर्त योगेश्वर विग्रह सनातनी संस्कृति रक्षण प्रचार पंचजन्य परिवार तीर्थ नियामक विग्रह गुरु गुण ग्रहण पट्टियसी शाकपरी अपर्णा प्रेम पदायक शिष्यानुग्राही चंचल मानस संसार ताप विनाश धुरेन अनंतावतारंत अभय कंज श्री चरण रे कोटि दंडवत विनम्र प्रणति माँ विचारमणि का पीठस्थली रे आयोजित त्रिदिवसात्मक जीवनोद्धार पवित्र अवसरे आंचलिक ग्रामवासी और भक्तवृंद सकल एही प्रणति पुष्पांजलि बाणी पुष्पक अर्पण करी अभय चरण रे शरण जाऊछु इति सहित श्री चरणे कृतन सेवा अपराध पाई कंज भयर रे क्षमा हो आशीष भिक्षा पाई प्रार्थना करूछु श्री चरणाश्रित दशमानकुल ग्राम और आंचलिक ग्रामवासी तथा भक्त शिष्य मंडली एवं ए अंचल समस्त ज्ञानी गुणी सहयोगी सज्जन वृंद सहित एठारे उपस्थित गुरु अनुगामी आम अंचल ए ग्राम प्रत्येक जनमानस मोर अंतर प्रणति ज्ञापन पूर्वक आज भव्य मंच मोर अंतर विशेष भाव प्रणाम और कृतज्ञता तथा
धन्यवाद अर्पण करुछि एवं मोर पूज्य पूजक बाबा पद पंजन मोर एतिकी निवेदन प्रति वर्ष जेपरी एई भागवत कथामृत कार्यक्रम चली से आम उपरे कृपा रहू तांकर से आशीष भिक्षा पूर्वक आम नम्र निवेदन करुछु समस्त तरफ जय शिशुअनंत ओम अनंताय आज अंतिम दिवस गुरुंकर जो भागवत कथामृत थिला ताहा शेष होइछि एवं आंचलिक ग्रामवासी वृंदक तरफ बाबा को स्वागत संबर्धना ज्ञापन करुछन्ति अनेक धन्यवाद। एबे समस्तंक प्रसाद